Buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí. Y en primer lugar que... Acerca un poco. ¿Qué? Acerca un poco el micrófono. Así. Amnistía Internacional quiere agradecer a la ONCE que hayan tenido la gentileza de cedernos este salón para la charla que va a tener lugar. Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de personas que hacen campaña y luchan por un mundo en donde los derechos humanos puedan ser disfrutados por todos. Somos independientes de cualquier gobierno, ideología política, interés económico o religión. Por tanto, no recibimos dinero de ningún gobierno y nuestros fondos provienen básicamente de nuestros socios y de donaciones públicas. Hoy estamos encantados de dar la bienvenida y recibir aquí a Alex O'Brien, una invitada muy especial de los Estados Unidos, que está en España, invitada por nuestra organización, como parte de la campaña Stop Tortura, que se celebra en el 30 aniversario de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas. Amnistía Internacional destaca en esta ocasión el caso de Chelsea Manning, la soldado americana que fue sentenciada a 35 años de cárcel por enviar documentos clasificados al portal Wikileaks. Alex O'Brien es una periodista, documentalista, experta en medios digitales. Como periodista independiente, su trabajo ha sido publicado en medios de todo el mundo. Podemos citar, por ejemplo, el Guardian del Reino Unido o The Cairo Review of Global Affairs de Egipto, y apareció también en la BBC, en PBS Frontline, distintos medios. Fue nominada para el premio Gellhorn de periodismo en el Reino Unido por la cobertura que hizo del juicio de Chelsea Manning, tema sobre el cual va a tratar su conferencia de hoy. Antes del caso Manning, O'Brien había cubierto ya las revoluciones árabes, Egipto, Yemen, Bahrein, y al mismo tiempo las filtraciones de Wikileaks sobre Guantánamo. Ha tomado parte en algunas de las protestas más grandes contra la administración de Obama. En la actualidad está escribiendo sobre el enjuiciamiento criminal y la investigación más grande que jamás se ha hecho sobre una fuente editorial y sus fuentes, ¿no? El caso Wikileaks. Gracias a Alex O'Brien, el público pudo saber lo que estaba sucediendo dentro de la sala del juicio, puesto que fue un juicio que estuvo rodeado de un gran secretismo. Todos los documentos y la información fueron ocultados al público. Cuando una persona normal quería leer algo sobre el caso de Chelsea Manning, no había una web oficial donde uno se pudiera informar o visitar, no había un número al que llamar. Y solo gracias a las transcripciones que Alexa hizo de las sesiones del juicio, pudo el público enterarse de lo que estaba sucediendo dentro. Ella se convirtió en la voz de Manning hacia el exterior. Trabajando por las noches, proporcionó un extensísimo archivo de las únicas transcripciones que estuvieron disponibles del juicio de Manning, que incluyen 27 transcripciones, toda una colección de archivos sobre el caso y un expediente tan amplio que solo la parte numerada
llega a las 466 entradas. Fue un trabajo inmenso y significó también un hito en el camino del periodismo independiente. En sus propias palabras, el juicio a Manning, aparte de ser un juicio a Manning, claro, también fue un juicio sobre la libertad de prensa. El lema de Amnistía Internacional es: el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo. Alex O'Brien es una de esas personas que no se queda al lado mirando lo que sucede, sino que se implica profundamente en lo que pasa ante sus ojos y defiende casos en los cuales los derechos humanos han sido claramente violados, y por tanto ella es una de esas personas que ayuda a que el mundo cambie. Cuando se le preguntó por qué hacía este trabajo, ella dijo que se veía obligada a aprender y a entender, que son dos puntos importantes en el conocimiento y en la educación del hombre. Pero hay otro factor que también es igualmente importante y que yo creo que es básico en el trabajo de Alexa O'Brien, que es que ella es una persona a la cual le interesa a la gente, se preocupa por la gente. Alguien la llamó en una ocasión un tesoro nacional, y yo creo que ella es realmente un tesoro, pero no solo un tesoro nacional, es un tesoro para el periodismo y para el género humano en general. Hoy es un honor tenerla aquí con nosotros y estoy segura de que todo lo que va a decir, todo lo que va a compartir con nosotros será del máximo interés. Y con esto le dejo la palabra a nuestra invitada, Alexa O'Brien. Muchas gracias. I want to say first what an honor and a privilege it's been to spend the day here in Vigo. I've had a wonderful time, and I want to thank the Amnesty International group here, firstly. En primer lugar, quiere expresar a súa gratitude, que é unha honra e un privilexio poder vir a Vigo convidada por Amnistía Internacional e dalle as grazas ao grupo por organizar a súa visita. And I especially want to thank them because they have supplied me with many café con leches. E sobre todo, dalle as gracias que lle deron moitísimos cafés con leche. They were teasing me today. Que mesmo se metían con ela por este tema. After WikiLeaks published the Iraq war logs, which Manning had disclosed, Amnesty International and the United Nations Special Rapporteur on Torture urged the U.S. President Barack Obama to order an investigation into the complicity of U.S. forces in handing over detainees to the Iraqi security forces, who then tortured them. Despois de que WikiLeaks publicase os arquivos da guerra de Irak, que foron filtrados por Manning, Amnistía Internacional, o relator especial das Nacións Unidas para a Tortura, exixiron ao presidente Barack Obama que puxese en marcha unha investigación sobre a complicidade das forzas armadas estadounidenses a hora de dar de persoas detidas ás forzas de seguridade iraquís que logo as torturaban. It was reported that U.S. authorities had failed to investigate hundreds of cases of abuse, torture, rape, and even murder by the Iraqi police and soldiers, whose conduct appeared to be systematic and normally unpunished. Informábase entón de que as autoridades estadounidenses non investigaran centos de informes de abusos, de torturas, de violacións e mesmo de asasinatos por parte da policía iraquí e de soldados que parecía que tiñan unha conducta que xa era case sistemática e que polo xeral quedaba impune. What is important to note here is that Manning was intimately familiar with every single document and document set that she disclosed to WikiLeaks. É importante sinalar nesta altura que Manning era unha persoa que está estreitamente familiarizada cos documentos, con cada un dos documentos que filtrou a WikiLeaks. In fact, prior to her deployment to Iraq, she was responsible for backing up the battlefield reports that she eventually disclosed that became the Iraq war logs and the Afghan war logs. Because during deployment, oftentimes the internet would go out and they would need to have a backup to do intelligence analysis, and to create work products for their commanders.
Importante sinalar tamén que antes de que a despregasen en Irak, xa Manning se encargaba de facer copias de seguridade de documentación que despois serían eses arquivos da guerra que citou a Wikileaks, tanto da guerra de Irak como de Afganistán, e que eran materiais que pasaban polas súas mans porque tiña que facer esas copias de seguridade, dado que moitas veces a conexión a internet fallaba e necesitaban ter esas copias para poder facer as análises de inteligencia que despois eran que iban facendo, digamos, produtos a partir delas para as forzas armadas. One of Manning's co-workers at her court-martial said that Manning very much cared about the mission in Iraq. And the mission in Iraq for her particular brigade was to train the Iraqi security forces and to ensure that there was security during the election. Un compañero de traballo de Manning explicou durante o Consello de Guerra que Manning era unha persoa que realmente estaba moi preocupada pola misión das forzas estadounidenses en Irak e que para a súa brigada en particular incluía a formación das forzas de seguridade iraquís e o mantemento da seguridade durante as eleccións. Manning was what was called an all-source intelligence analyst. So she was required to access all sorts of kinds of intelligence, including the battlefield reports that she ended up disclosing that I mentioned before. She was also ordered by the commander of the intelligence shop where she worked near eastern Baghdad to use State Department cables because commanders at the time were very concerned that soldiers didn't really have a very broad view. They were very much sort of stuck in the weeds. Tamén Manning é unha persoa, un analista do que se chamaría inteligencia de todo tipo de fontes, é dicir, no seu traballo encargábase de manexar material como os informes de batalla que despois filtrou a Wikileaks e dos que xa se falou, pero ademais tamén o seu comandante lle pediu, cando estaba estacionada ao leste de Bagdad, que incluíse información sobre cables diplomáticos porque en ese momento os altos mandos estaban preocupados porque os soldados non tiñan realmente unha visión ampla, estaban un pouco perdidos nos detalles, non nas operacións. Manning would have very long hours in Iraq on her shifts, and she oftentimes would go through and study the documents that were coming across her desk, and they began to deeply disturb her. Manning traballaba durante moitas horas, tiña unhas quendas de traballo moi longas en Irak e o que empezou a facer era revisar esos documentos que pasaban polas súas mans e empezou a estudalos e a sentirse cada vez máis perturbada polo que ia lendo. A 2006 diplomatic cable disclosed by Manning to WikiLeaks referred to the killing of an Iraqi farmer and his family by U.S. forces. Un cable diplomático de 2006 que filtrou a WikiLeaks informaba do asasinato por parte das forzas estadounidenses dun granxeiro iraquí e da súa familia. After the incident, U.S. officials had denied the allegation that troops had executed the family and then hid the war crime by directing an airstrike onto the house. Despois dese cable, as autoridades militares estadounidenses negaron estas alegacións de que asasinaran as tropas executaran esa familia e que ademais fixeran despois un ataque aéreo para encubrir ese crime de guerra. But the author of this cable was the UN Special Rapporteur on arbitrary executions, and he wrote in this cable to the U.S. Embassy in Geneva that autopsies carried out at Tikrit Hospital revealed all the corpses had been handcuffed and shot in the head. Pero o autor deste cable era o relator das Nacións Unidas para as execucións arbitrarias e explicaba nese cable enviado á Embaixada dos Estados Unidos en Xenebra que segundo os informes de autopsia que se fixeron no hospital de Tikrit, estas persoas foran maniatadas e recibirán un disparo na cabeza. The night raid by U.S. forces had killed 11 people, and it included an elderly woman who was in her 70s and a 5-month-old baby. Ese ataque nocturno matou a 11 persoas, entre elas unha anciá de 70 anos e un bebé de 5 meses. Alston reminded the U.S. Embassy in Geneva at the time in the cable that the U.S. could be brought up for violating human rights, even if the Iraqi government granted U.S. soldiers immunity in Iraq.
O relator comentaba nese cable a Embaixada de Xenebra que se podía levar aos Estados Unidos ou iniciar un xuizo contra os Estados Unidos por violación dos dereitos humanos, mesmo se as autoridades iraquís permitían pues que estivesen as forzas estadounidenses no país, que tiñan inmunidade. After the publication of the cable by WikiLeaks, Philip Alston, the author of the cable, said that the US government had never responded to his correspondence. Despois da publicación deste cable por WikiLeaks, Philip Alston, que este relator das Nacións Unidas, dixo que os Estados Unidos nunca contestaran ese cable. On the screen here is a picture from the prison log during Manning's pretrial confinement. O que vedes na imaxe é un rexistro da cadea onde estivo Manning durante o período previo ao xuízo. The UN Special Rapporteur on Torture ruled that Manning's treatment during her pretrial confinement was cruel and unusual. O relator das Nacións Unidas para a Tortura definiu o trato que recibiu Manning antes do xuízo como un trato cruel e especialmente inhumano. The document's in English, but you might notice the timestamp is every 5 minutes. O documento está en inglés, pero podedes ver que hai unha anotación cada 5 minutos. When Manning was held at the Quantico prison during her pretrial, she was ordered to tell the guard every 5 minutes that she was okay. Cando estivo nese período previo ao xuízo na cadea de Cuántico, tiña a obriga de dicirlle ao garda cada 5 minutos que estaba ben. And you can see the notations from the guard of everything that was happening inside her cell every 5 minutes. E vedes as anotacións do garda sobre o que acontecía dentro da súa cela cada 5 minutos. In addition to this particular regime, she was also stripped of her underwear, required to stand naked at attention, held within a 6 by 8 foot prison cell 23 hours a day. She was allowed 20 minutes of sunshine calls, so outside per week. But when she was outside of her cell, her arms and legs were bound so that even on her recreation call, 2 soldiers had to hold her up, otherwise she would fall down. Ademais desta cuestión, o seu réxime mentre estivo na prisión incluiu estar espida, ter que estar espida durante a detención, nunha cela de 6 por 8 pés, na que estaba 23 horas ao día, só tiña 20 minutos para poder disfrutar do sol á semana, e mesmo cando saía neses momentos de recreación, tiña as maus e as pernas atadas, co cal tiñan que suxeitar a 2 soldados porque non se podían meter de pé. At her trial, the U.S. Army judge would not permit Juan Mendez, the UN Special Rapporteur on Torture, to testify. Durante o seu xuízo, o xuiz non permitiu que testificase o relator das Nacións Unidas para os Dereitos Humanos, Juan Méndez. See, what was going on in the prison was actually against the recommendation of the prison's own mental health providers, who said that Manning was no threat to herself or to anyone else, and that her status should be downgraded. O que acontecía na prisión, ademais, era algo que ia en contra das determinacións dos profesionais de saúde mental da propia prisión, que dicían que Manning non era un perigo nin para ela mesma, nin para outras persoas, e que, polo tanto, o seu nivel de seguridade tiña que rebaixarse. The UN Special Rapporteur on Torture would have testified that U.S. officials themselves told him that the conditions of her confinement at Quantico was a direct result of the seriousness of the offenses against her. O relator das Nacións Unidas contra a Tortura explicou que as propias autoridades estadounidenses lle dixeran que o trato que recibira en Cuántico era un resultado directo dos cargos tan graves aos que se enfrontaba. As you and I know, pretrial punishment is illegal. E que, como vos tamén sabedes, o castigo previo a un xuízo é ilegal. I should say that her charges were quite unprecedented. She was facing 22 charges, including aiding the enemy, a charge that had not been used in the military court-martial system since the U.S. Civil War in the late 1800s, and 8 espionage offenses. Tamén hai que sinalar que os cargos aos que se enfrontaba eran cargos sen precedente. Enfrontábase a 22, entre os cuales estaba, por exemplo, a axuda ao enemigo,
que é un cargo que non se utilizou na historia militar de consellos de guerra nos Estados Unidos ou non se utilizara dende a Guerra Civil no 1800. Tamén a 7 cargos máis de espionaxe. The U.S. Army judge, in fact, despite her convicting and sentencing Manning to 35 years in prison, did find that her pretrial conditions were illegal for a portion, but she only granted Manning 112 days reprieve on a 35-year sentence. Mesmo o xuiz no Consello de Guerra determinou despois de condenar a 35 anos que esas condicións previas ao xuizo foran ilegais, pero o único que fixo foi darlle unha rebaixa da condena de 112 días deses 35 anos. It's very important to know that whistleblowers in the U.S. military intelligence sector have none legal means of disclosing classified information to the public about how the state illegally or wrongfully employs violence. Importante tamén saber e sinalar que os informantes deste campo da inteligencia militar non teñen nos Estados Unidos ningunha vía legal para poder informar ou difundir información clasificada ao público para dar a coñecer situacións nas que o Estado utiliza a violencia de forma ilegal. In fact, at her trial, which lasted 3 years, the military judge ruled that any evidence about her motive, her good motive to inform the public, was not relevant at her trial. O propio xuiz nese xuizo, que durou 3 anos, dictaminou que non se podía admitir como proba ningún aspecto que amosase as súas boas intencións ou o seu bo motivo de informar o público. So Manning's good motive could not be used to mitigate the accusation found in the Espionage Act, of which she faced 8, that said she had reason to believe that the information that she disclosed could be used to the injury of the United States or to the advantage of any foreign nation. Por lo tanto, esa boa motivación non se podía utilizar no xuízo para mitigar o que eran os cargos os que se enfrontaba utilizando esa lei da espionaxe. Eran 8 cargos entre que indicaban que había a posibilidade de ou axudar ao inimigo ou de provocar un dano, un risco para os Estados Unidos. In fact, Manning's conviction and sentencing reflects President Obama's unprecedented campaign against whistleblowers, employing a 1917 statute called the Espionage Act, which was actually intended to prosecute spies. A condena de Manning en realidade o que manifesta é a campaña do presidente Obama contra estas informantes que utiliza unha lei, esta lei de espionaxe que do ano 1917 e que se deseñou para accións de espionaxe, como o nome indica. The U.S. Department of Justice has argued in another espionage case because Obama has prosecuted more whistleblowers using the Espionage Act than all of the presidents combined. So the U.S. Department of Justice has argued in another espionage case that leaks to the press are actually a greater threat to society than when a spy provides classification to a foreign government, because every foreign adversary stands to benefit. O Departamento de Justiza dos Estados Unidos, noutro caso que hai por espionaxe utilizando esta lei, tamén argumentou, é importante sinalar que o presidente Obama utilizou esta lei en máis casos durante a súa presidencia que todos os presidentes de Estados Unidos anteriores xuntos. Como decía o Departamento de Estado de Xustiza, argumentaba que estas filtracións á prensa eran máis graves que se fosen filtracións de espías a gobernos estranxeiros, porque ao filtrar ao público calquera país ou calquera se pode aproveitar da información. What was also excluded at her trial was any evidence about the lack of actual damage. Tamén se excluiu do xuízo calquera proba relativa á falta de dano. In fact, the Department of Defense conducted the most comprehensive review of the leak of 750,000 documents and found that the risk to the United States was low to moderate. De feito, o propio Departamento de Defensa fixo un análise detallada dos 750.000 documentos filtrados e chegou á conclusión de que o risco de todos eles era baixo ou moderado.
So it's important to understand here that Manning was actually convicted to 35 years in prison on a probable harm standard, and that she was sentenced to 35 years for essentially potential risk. Por lo tanto, é importante entender neste punto que Manning foi condenada a 35 anos de cadea baseándose nunha idea de dano probable, 35 anos por unha cuestión de mero risco potencial. But it even gets weirder. Pero a cousa ainda se pon máis extraña. People often have said there was an allegation in the press that Manning was less responsible than Edward Snowden, the NSA whistleblower, who leaked responsibly. And the allegation is under the sort of idea that Manning dumped material onto the internet. E tamén, naquele momento, oiuse tamén falar, sobre todo na prensa, de que Manning, as filtracións de Manning eran de menor responsabilidade que as de Snowden, que Snowden era máis responsable porque se dicía que Manning simplemente puxera esos documentos en internet sen máis. But the reality of it is that Manning was only charged for 240 documents from the 750,000 under the Espionage Act. Pero o feito é que a Manning só acusaron por 240 documentos dos 750.000 utilizando esa lei da espionaxe. And over 500,000 federal employees and government contractors had access to the documents that she leaked. Esa medio millón de funcionarios do goberno estadounidense ou contratistas tiveran acceso a esos documentos que filtrou. I should just note that, for the sake of clarity, that the U.S. intelligence sector is pretty gigantic. Tamén para aclarar, gustaría tamén comentar que o sector da inteligencia militar estadounidense é xigante. Just to give you a sort of scale, 4.2 million Americans have a security clearance for the lowest level of classification, which is secret. Para que vos fagades unha idea da escala, hai 4,2 millóns de persoas nos Estados Unidos que están implicadas en ese sistema de inteligencia e que teñen o nivel máis baixo de acceso á documentación clasificada. And Manning leaked less than 1% of what the U.S. government classifies in a year. Que Manning filtrou menos dun 1% do que o goberno estadounidense clasifica nun ano. So what's important about these 240 documents is presumably they would carry the weight of any potential harm that Manning could have caused the United States. O que é importante destes 240 documentos é que supostamente demostrarían ese probable dano que Manning faría coas filtracións aos Estados Unidos. But when you actually examine what these documents are, you begin to sort of see how Kafkaesque Manning's trial was. Pero cando empezamos a examinar os documentos dámonos conta do kafkiano que foi o xuízo. Let's talk about the U.S. State Department cable that put Manning away for 35 years in prison. It's a diplomatic cable that related to malaria updates in Kingston, Jamaica. Podemos ver, por exemplo, un cable diplomático do Departamento de Estado dos Estados Unidos, nos que levou a Manning hasta 35 anos na cadea, que falaba eran actualizacións do estado da malaria en Kingston, Jamaica. Or 3 detainee assessment briefs from the prison camp at Guantanamo Bay for the Tipton 3. There are 3 UK residents who were released from Guantanamo Bay, no trial, no charges, and military prosecutors allege that these individuals are terrorist recidivists because they have participated in a documentary that advocates for the closing of Guantanamo Bay. Outros documentos eran relativos aos arquivos ou as fichas de 3 detidos de Guantánamo, os chamados 3 de Tipton, que son cidadáns do Reino Unido e que foron liberados en xuízo e sen cargos e que se argumentaba contra eles que eran terroristas reincidentes por facer un documental a prol do peche de Guantánamo. A selection of documents that Manning was convicted for espionage for relate to mass civilian casualties resulting from U.S. cluster bombing in 2009 in the Farah province of Afghanistan. Tamén outra serie de documentos que foron utilizados como proba nese cargo de espionaxe eran documentos do ano 2009 sobre masacres que aconteceron por bombas de racimo en Afganistán, en certas provincias remotas de Afganistán. What's particularly interesting about this release is it was never published by WikiLeaks.
The documents, however, relate to an internal fragmentary orders that were, some people say, were creating even greater numbers of mass casualties. And at the time in the military, there was a debate going on about how to deal with these mass casualties. And there was even a conflict in the Pentagon. And Manning released these documents, presumably to help inform public debate about how best to deal with this particular travesty. Muy interesante sinalar neste caso que, no caso destes documentos, que Wikileaks nunca os publicou. Eran documentos internos nos que había ordes, de feito, ás veces fragmentarias, que levaron, mesmo que houvese máis baixas, máis mortes, porque nese momento se estaba dando un debate interno no exército sobre como tratar este tema destas masacres ou destas baixas, non? Que se daban. Mesmo chegou a haber un conflicto dentro do Pentágono, polo cal Manning tamén, a hora de filtrar estes documentos, pensaba no que sería informar ao público sobre este debate. What's interesting is we don't know what these documents are in specific because they've never been published. But law enforcement said that they knew that Manning had uploaded these, she also admitted to it, because they found hundreds of pictures of burn victims on her computer alongside other sort of circumstantial forensic evidence that they connected. Tamén é interesante pensar que estes documentos nunca foron publicados por Wikileaks, pero sí que as forzas de seguridade dicían que sabían que os filtrara ela porque no ordenador de Manning había centos de imaxes, de fotos de víctimas queimadas. E isto foi, junto con outras circunstancias, probas circunstancias forenses, o que levou tamén a condena. I want to tell you a story of what one coworker in Iraq said at trial was the moment that he thought that Manning snapped. Vai vos contar agora unha historia que unha persoa que traballaba con Manning en Irak describiu como o momento no que ela realmente rachou. Cynicism and a lack of critical thought define the culture of the intelligence shop where Manning worked in eastern Baghdad. O cinismo e a falta de pensamento crítico era a cultura definitoria desa unidade de inteligencia na que traballaba Manning no leste de Bagdad. There was a sign hung over the targeting analyst section, and the targeting analysts obviously helped for the US forces to actually target and kill people through pattern of life analysis and the like. So there was a sign hung above it that said the individuals that own this office are in the business of catching shitbags. If you think for 1 second that you can come in here and bug us with sissy shit, you have to rethink your life. Había un cartel en riba da mesa do analista de objetivación, que son as persoas que realmente fan esas análises para despois objetivar, matar persoas utilizando patróns de vida e demais, que dicía dicía literalmente: os individuos que somos os donos desta oficina estamos no negocio de capturar merdeiros, e se pensades por un segundo que podedes vir aquí e amolarnos coas vosas caralladas, pois é mellor que empecedes a repensar a vosa patética vida. In fact, it's interesting, I'll just go, Collateral Murder, which many people know Manning most for. It's a video of a US Apache helicopter airstrike in Baghdad that killed 12 people, including 2 Reuters journalists. É interesante tamén ver que o vídeo, que a xente que coñece o caso de Manning tamén seguramente lle soará, este vídeo Collateral Murder, no que se ve un helicóptero militar estadounidense facendo un ataque aéreo no que morren 12 persoas, entre elas 2 jornalistas de Reuters. Manning actually didn't find this on her own. The targeting section that I just mentioned were looking at this video one day sort of as war porn. Manning non atopou este vídeo por ela mesma, sino que era precisamente esa sección de obxectivado o que estaba vendo este vídeo como diela porno de guerra. When Manning actually uploaded this video and she disclosed it to WikiLeaks, she included the rules for engagement in Iraq at the time in Iraq. Cando Manning subiu este vídeo a Wikileaks, ademais subiu tamén o que se chaman as regras do enfrontamento, o que serían as normas de intervención militar en Irak. So
Manning was ordered to investigate around election time the arrest of 15 individuals at a printing press in an area of Baghdad that had a lot of universities. A Manning ordenaron tamén investigar nesa época das eleccións a 15 persoas que traballaban nunha imprenta nunha zona universitaria de Baghdad. And remember, the mission at the time was to train the Iraqi security forces. And the reason why CDs were actually in the disk drives or allowed into the intelligence shop is that Manning's brigade would share intelligence with the Iraqi security forces, and they would do joint operations. Hai que lembrar tamén cal era a misión da brigada de Manning en Irak, que era formar as forzas de seguridade iraquí. Esta era a razón por a cal se permitía que houvese CDs e intercambio de información en CDs, porque a brigada compartía inteligencia e información coas forzas iraquís para poder tamén facer accións conxuntas. So the Iraqi federal police detained these individuals. The Iraqi federal police were partial to the Prime Minister Nouri al-Maliki, who was in the middle of an election season. And they accused these 15 detainees of printing anti-Iraqi literature. Entón, a Policía Federal Iraquí detivo a estas persoas. Hai que tamén que sinalar que a Policía Federal estaba moi estreitamente asociada co presidente Nouri al-Maliki, que ademais estaba en período electoral, e acusáronos de imprimir material anti-iraquí. So Manning was an expert in Shia militias. Manning era experta en milicias Shi'is. And she established that none of these 15 individuals had any ties to any suspected terrorist group or militia group. Foi capaz de establecer que ninguna destas 15 persoas tiña vínculos con milicias ou grupos terroristas. Nor were they carrying out any kind of anti-Iraqi activities. Nin tampouco facían ningún tipo de actividade anti-iraquí. She made them send her pictures of the actual so-called anti-Iraqi literature, and she had it translated, and it turned out to be a scholarly and benign treatise on public corruption in Iraq. Dixo que enviasen fotos dese material supostamente anti-iraquí, mandouno traducir e ao final resultaron ser tratados académicos totalmente benignos sobre a corrupción política en Irak. The title of the treatise was Where Did the Money Go? O título deste tratado era Onde van os cartos, onde foron os cartos. So Manning went back to her command and said, these are really actually, they're not terrorists, they're not militia, they're not a member of militia, they're not even insurgents, they're scholars and they're participating in electioneering during this election season. Entón foi ao seu mando para dicirlle que estas persoas non eran nin terroristas, nin estaban en milicias, nin en actividades de insurxencia, senón que simplemente eran estudosos que estaban desenvolvendo material sobre a corrupción nese período electoral. Her command at the time told her to drop it, to shut up, and to help the Iraqi Federal Police find out where more of this anti-Iraqi literature was being printed. O mando superior díxolle que deixase o asunto, que calase a boca e que se preocupase de buscar máis información de onde se imprimía ese material anti-iraquí. She said in court that she knew that if she continued to assist the Baghdad Federal Police in identifying political opponents of Prime Minister Nouri al-Maliki, those people would soon be arrested and in the custody of the special unit of the Baghdad Federal Police, and very likely tortured and not seen again for a very long time, if ever. No xuízo, Manning explicou que nese momento que non podía seguir axudando a Policía Federal Iraquí a eliminar os oponentes políticos do presidente, porque sabía que estas persoas iban pasar a unidade especial da Policía Iraquí para seguramente serem torturadas, desaparecer durante moito tempo ou para sempre. See, Manning was a very hard worker. In fact, all of her command and her co-workers said she was one of the hardest working analysts in that intelligence shop. Manning era unha persoa moi traballadora, de feito, tanto os superiores como o resto de persoas que traballaban con ela mencionaron a súa compromiso, digamos, a súa capacidade de traballo. And she really cared about the mission. E que tamén lle importaba moito a misión. The day after the arrest of the 15 detainees, the U.S. Embassy in Baghdad sent a diplomatic cable to the CIA and the National Security Council in the White House, reporting that al-Maliki
had fired 376 officers from the Iraqi security and intelligence services and replaced them with inexperienced political officers loyal to him. O día seguinte de que arrestasen estas persoas, la Embaixada dos Estados Unidos en Bagdad envió un cable a CIA e tamén a Casa Blanca informando de que se destituíran 766 persoas dos servizos de seguridade iraquís e que foron sustituídas por persoas de perfil político e sen experiencia nese campo próximas ao presidente. The U.S. Embassy in Baghdad told the CIA and the National Security Council in the White House that al-Maliki was positioning his own people within the intelligence agencies to eliminate internal opposition in the run-up to the elections. A Embaixada estadounidense en Bagdad comunicou a CIA e tamén o Consello de Seguridade Nacional que o presidente al-Maliki estaba poñendo a xente súa en distintos postos para eliminar a oposición interna coa chegada das eleccións. Iraqi and American observers said the cable found the development very troubling. Observadores tanto iraquís como estadounidenses dicían que a recepción deste cable foi con preocupación. What is certain today is the public is better informed about the reality and the lack of accountability of the U.S.-led engagements in Iraq, Afghanistan, Yemen, Somalia, and elsewhere. O que sí está claro é que o público está mellor informado das accións dos exércitos dos Estados Unidos en lugares como Afganistán, como Irak, como Yemen ou como Somalia. Manning was caught in a expanding, amoral, and secret U.S. executive. Manning viuse atrapada por un executivo estadounidense inmoral, cada vez con máis secretismo e cada vez tamén máis abranguente. Almost everything we know about the summary of the torture report that was just released this week was the result of criminal unauthorized disclosure. A maioría das cousas que sabemos dese resumo do informe sobre a tortura que apareceu esta semana son mediante filtracións que se considerarían ilegais. Manning's own conscience compelled her to appeal to the highest law, which is the public conscience. A conciencia de Manning levou a apelar a unha lei superior que é a conciencia pública. And for that reason, I ask you not to forget Chelsea Manning, because she's taken a great, great risk, and she's sacrificed so much. If you could be kind enough to send her a letter and let her know that she's not alone, if you could be kind enough to write to the U.S. President Barack Obama and ask him to pardon her and release her immediately. Por iso, que é importante, por iso vos pide, vos solicita o vosso apoio e tamén que se teña en conta o risco que correu Manning e o sacrificio que fixo. Tamén vos anima que lle escribades para que saiba que non está soa e tamén se queredes que lle escribades a Obama para pedir o seu indulto e liberación inmediata. Thank you very much. If anybody has any questions, I'd be happy to answer them. ¿Tienes alguna pregunta? But no pressure. Cal é a situación judicial de Manning neste momento? Manning is convicted. She is in a military prison at Fort Leavenworth, Kansas. She is currently in an appellate process. She has 2 military courts and then, of course, the Supreme Court to appeal to. Her lawyer will file a brief likely in the springtime. It's the longest court record known, so the brief will be very long. And the appellate process will take years. En este momento está condenada, está na prisión de Fort Leavenworth en Kansas, está en proceso de apelación, ten 2 tribunais militares, o Supremo, os que pode apelar, o seu abogado está preparando, digamos, o dossier de apelación para a primavera, pero é un proceso judicial moi longo e moi complexo e seguramente vai levar anos ata que se poida resolver a apelación. Sí. Gracias por tu intervención.
La sociedad americana ahora conoce, gracias a los documentos de Wikileaks, cuál es la actitud y la política de los Estados Unidos con relación a sus aliados, con relación a la guerra, con relación a los vuelos de la CIA, con relación a Guantánamo, y se conoce perfectamente el juicio de Manning. Yo quisiera saber, o si puedes informarnos, cuál es la actitud de la sociedad civil americana ante el conocimiento que reciben o que recibieron gracias a los papeles de Wikileaks y la actitud de Manning. Y cuál es la actitud de los medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales. Also the attitude of the media, how the leaks have affected both the perception of civil society about the country or government and the media, both the written press and broadcasters. This is a very complicated question because it requires, to answer it thoughtfully, it requires a bit of nuance. Una pregunta bastante complicada porque para contestar a conciencia hay que ir al detalle. I'll start with the reflection on civil society because I think that's a very important one and simple. Voy a empezar con una reflexión sobre la sociedad civil porque es importante y es simple. Covering the trial, it wasn't simply or merely the journalists that didn't show up or didn't feel outraged that there wasn't a public court record in a case where a broad legal precedent around aiding the enemy was being set. Durante a cobertura do xuízo non foron só os xornalistas as que non apareceron, as que non se sentiron aldraxadas porque non houvese un registro, unha transcripción dese xuízo nun caso que estaba sentando un precedente legal moi importante nos Estados Unidos. See, aiding the enemy is an any person's offense, so you don't have to be a military personnel to be charged with aiding the enemy. Sobre todo porque o caso era o cargo era a axuda ao inimigo, que é algo do que se pode acusar a calquera persoa, non só a persoa militar. All a military prosecutor or a federal prosecutor really would need to prove is that that the national security whistleblower or publisher had knowledge that the media organization that they leaked to was used by an enemy of the United States to collect intelligence. O único que teñen que demostrar, o que terían que demostrar a acusación militar ou civil sería que ou ben a persoa que fai as filtracións ou ben quen edita pois que fosen conscientes de que a publicación desa información podería ser utilizada por outro país ou potencia dentro dos Estados Unidos. So there was no outrage on the part of the press, but there were no lawyers there either. Por lo tanto, non houve esta sensación de aldraxe por parte de xornalistas, pero tampouco de abogados e de abogadas. Keep in mind that NSA, Fort Meade, where the NSA is right outside of DC, where there are major law schools in the United States. Hai que ter en conta que a NSA e Fort Meade, onde foi o xuízo, está xusto ás aforas de Washington, onde hai moitas escolas de abogacía. So other than the Center for Constitutional Rights, which litigates a lot of Guantanamo cases, and their president emeritus is the lawyer for Julian Assange in the United States, there were maybe one student lawyer that showed up over 3 years. Aparte do Centro para os Dereitos Constitucionais, que ten como presidente emérito o abogado de Assange, pois non houve máis que unha alumna ou alumno que se presentou de Dereito durante eses 3 anos. And where Manning was prosecuted is actually where they broadcast in the Guantanamo trials. In fact, outside of the press pool where I was for 2 years, there's an enormous satellite dish. And inside that satellite dish is where all the military broadcasts of Guantanamo Bay tribunals comes into. Justo no lugar onde estaba facendo o xuízo de Manning tamén hai unha antena satélite enorme que é a que difunde para os servizos militares, ou estaba difundindo nese momento os xuízos de Guantánamo. So I think that the Manning trial reflects a deep decay in U.S. civil society. Eu creo que manifesta o xuízo de Manning unha decadencia moi importante da sociedade civil dos Estados Unidos. And
further to that, the second part of his question was The the media. You know, I think that one cannot talk about the media sincerely without really talking about capitalism. Non se pode falar realmente dos medios de comunicación de forma sincera sen falar do capitalismo And the commoditization of content. e a comodización dos contidos, comodificación dos contidos. I mean, there were journalists that did show up on occasion when there was something big going on. Like, for example, if the State Department witness was coming to testify, they might show up. There might be 5 journalists to show up. Por exemplo, durante o xuízo sí que había xornalistas que ian e viñan, sobre todo cando había algún punto cume, como, por exemplo, que houvese unha testemunha do Departamento de Estado. But the CNN journalist in front of me was sleeping during the proceeding, and I'm not even exaggerating, and there's a public record of it going on because we were teasing him on Twitter. And he would wake up and turn around, you know, this is during like an aiding the enemy legal argument, and say, what's the headline? Like, traitor does what? And then he would write up his article. Por exemplo, un xornalista da CNN, o correspondente da CNN, no xuízo estaba dormindo moitas veces diante dela, non? E mesmo hai un registro público disto porque se metían con el por Twitter, co cal quedou aí registrado. E podían estar, pois, debatendo un cargo de axuda ao inimigo, e despertar e simplemente preguntar cal é o titular, non? Traidora, axuda ao inimigo, este tipo de... My favorite discussion was with the National Public Radio journalist who actually has covered Guantanamo Bay, and he's a great guy. But I remember he was discussing with me how stories about puppets get better ratings than stories about Guantanamo Bay. O seu debate favorito foi cun xornalista da Radio Pública que cubriu de feito os xuizos de Guantánamo, que é un bo tipo, pero que unha vez estaba discutindo con ela as noticias sobre Monique Reques, que tiña moita máis audiencia que as noticias sobre os xuizos de Guantánamo. And he was dead serious. E era unha cosa en serio, o sea, noticiario en serio. So that doesn't mean that there aren't good journalists, but I think that there's an institutional issue here going on, and that's the fact that civil society has been completely commoditized and capitalized. And when it's taking place also on the internet, it's being surveilled. Hai unha cuestión, por lo tanto, institucional que ten que ver co xornalismo neste aspecto en concreto, e tamén co feito de que a sociedade civil foi totalmente capitalizada, e sobre todo cando xa entramos a falar en cuestións relativas a internet, aí pues, entramos en temas tamén, por exemplo, de vigilancia. Anything else? Lo primero, agradecer que esté aquí y directamente a la pregunta. ¿Puede ser el caso de Manning, el caso de Snowden, el caso de WikiLeaks, una advertencia para todos aquellos que quieran interferir en el negocio de contratar para destruir, contratar para construir y controlar una nación y establecer una geopolítica complicada? Es decir, puede ser una advertencia para que nadie interfiera endureciendo las penas y endureciendo los tratamientos. And a way to control a nation and to control geopolitics by punishing those who interfere with these interests. There's no question. I think they're more than a warning. They're the beginning of a very dangerous situation that we find ourselves in. We have to remember that civilization takes place on the internet today. Almost every aspect of our life. We're really not just simply talking about a profession of journalism. We're talking about expression. We're talking about publishing, basic natural human acts. And these have become increasingly dangerous to do. Está clarísimo que así non é só unha advertencia, senón que é xa o comezo dunha vía realmente moi perigosa, dunha situación perigosa na que estamos.
hai que lembrar que neste momento todos os aspectos da nosa civilización pasan a través de internet e que xa non é algo que afecte só ao xornalismo, senón que ten que ver coa expresión, con publicación, co que serían actos naturais do ser humano e que agora pues, estamos nesa situación de perigo. I'll try to be brief because obviously we have an interpreter. The US fundamentally controls the internet and has exploited the internet across the globe. We know that from Snowden's releases. We also know that from former NSA whistleblowers like William Binney, who was 40 years at the National Security Agency. Para contestar brevemente, porque a interpretación demoramos moito, está claro que os Estados Unidos controlan internet. Sabemos como explotan ese control de internet en todo o mundo. Sabémoslos polas filtracións de Snowden e tamén polas de William Binney, que estivo 4 anos traballando para a NSA, a Agencia de Seguridade Nacional. One of the only sectors that the U.S. Has a surplus balance of trade with every nation in the world is media and information. Un dos sectores nos que os Estados Unidos ten un excedente, ten unha balanza positiva, son os medios de comunicación e información. And something else to keep in mind is that 70% of the U.S. intelligence budget is privatized by private contractors working with the NSA. E tamén compre sinalar que o 70% do orzamento de inteligencia dos Estados Unidos está privatizado mediante contratistas que traballan para a NSA. So this is really about control of information. In fact, protection of sources and information sharing is encouraged among spies or informants for the U.S. government. For the public and the press, it's on what's called a need-to-know basis or else. Está claro que estamos falando nunha cuestión de control de información, na que a protección das fontes e compartir información é algo que se promove dentro do que sería esa unha espionaxe ou dentro desas institucións, pero para que o público utilizas esta teoría de segundo o que haxa necesidade de saber ou ni sequera. I'll leave you with this, because this is of course a discussion and not just simply an answer. The CIA currently, their Science and Technology Directorate, is spending the largest amount of their budget on essentially vacuuming up all the public information on the internet, because only 5% of it is actually indexed. Non vai falar moito máis porque é cuestión de debate, máis que unha resposta simple, pero para ter algún dato máis, a sección de Ciencia e Tecnoloxía da CIA neste momento inviste unha grande cantidade do seu orzamento en facer un baleirado das publicacións que hai en internet, porque son 5% delas están indexadas. And of course, by vacuuming up, I also mean all the data, what's called data heuristics related to analyzing that information. Con isto tamén elimina o que sería a heurística dos datos, non? A análise desa información. Over the last 10 years, the statistic coming from different directors of the national intelligence in the US say from 80 to 90% of intelligence is open source. Nos últimos 10 anos, as estatísticas da propia NSA falan de que o 80-90% da tecnoloxía de inteligencia de fonte aberta. And the FBI Criminal Manual, for example, instructs law enforcement agents to check Facebook as well as what's called Choice Point, which is a data clearinghouse of private information that you hand over when you use online services. O FBI xa ten mesmo no seu propio manual de funcionamento a recomendación de revisar os Facebook, Choice Point como un espazo para que limpa os nosos datos cando navegamos en internet. Then you factor in all the automation and algorithms that are actually analyzing the data, because obviously there's not enough humans capable of doing that for in the world, or even within the U.S. intelligence community. E despois tamén integran o que serían os automatismos e os algoritmos para procesar todos eses datos por vía informática, porque non hai persoas suficientes para facelo nos Estados Unidos ni seguramente en o mundo. So what we're really talking about here is a watershed moment in, I think, our history. And with regards to Manning, Manning's releases, if they revealed anything, I said in another conference, they revealed how bad U.S. intelligence is, especially U.S. intelligence that's obtained through torture.
E realmente o que estamos falando aquí é dun punto de inflexión, realmente, un punto de ruptura na nosa historia. De feito, comentou noutra conferencia que se as filtracións de Manning revelan algo, é o pobre que é a inteligencia estadounidense, sobre todo cando consiga a súa información mediante tortura. So I think this is more than just simply what one could call a frothy emotional appeal to help somebody who's in a horrible position. Por lo tanto, isto máis que unha chamada, digamos, emocional de axudar a unha persoa que está nunha situación complicada. Manning has sacrificed herself, and we need to support her, but we also need to make sure that we hear what she's telling us. Manning sacrificouse, pero lógicamente debemos apoiala, pero tamén debemos garantir que escoitamos o que nos está dicindo. If we don't do anything, it's not just that things will stay the same, they will get very, very much worse. Porque se non facemos nada, as cousas non van permanecer como están, senón que van ser aínda moito peores. But it's ultimately our choice. Pero a fin de contas é a nosa escolla, a nosa decisión. Anything else? Oh, that's it. Sí, quisiera saber si podría ampliar un poco en qué manera su actividad profesional se ha visto afectada por ese tipo de investigaciones y periodismo que hace, y sobre todo si su vida privada lo ha sido. Well, I don't have a private life because I work all the time. Na vida privada non ten porque traballa todo o tempo. So that's, nobody has to worry because Así que nese plano non hai que preocuparse. you know, I did, it was scary to cover the trial because they didn't like me very much. Facer a cobertura do suízo realmente deulle bastante medo porque non lles caía nada ben, claro. And, you know, I've said in another conference, you know, they threatened me with arrest, they tried to get rid of me on a couple of occasions. I had a man standing behind me at one point with a gun. Xa comentou en algunhas outras conferencias que a ameazaron con arrestala, e intentaron botar un par de veces tamén do suízo, durante algún período de tempo pois tiña un home cunha pistola detrás dela no propio suízo. And there's clearly, you know, I'm waiting to find out if my friend is going to be sentenced to prison. He's an independent journalist, and he's pissed off the FBI. So I know that certainly journalists like myself are at risk. He covered private security corporations. En este momento está agardando para saber se un amigo dela vai ser condenado a prisión por meterse co FBI, co cal é consciente de que xornalistas independentes como ela están nunha situación de risco. No caso deste compañeiro, investigaba as empresas de seguridade privadas. But I think that there's a class system amongst journalists globally, especially in the American perspective. And there's the white American journalist, and then there is the foreign journalist. And if the foreign journalist happens to have black or brown skin, then they're not really a journalist, they're probably a terrorist. I mean, there is a great danger that journalists in Yemen, for example, who report about secret US cluster bombing there face, like Abdullah Shahid. Tamén ten a sensación de que, en particular nos Estados Unidos, hai como sistema de clases dentro do xornalismo. Por unha banda están as xornalistas brancas, despois as estranxeiras que se xa teñen a pel escura ou negra, pois xa directamente pasan a categoría de terroristas. Por exemplo, falado o caso de Abdullah Shahid, o perigo deste xornalista de Yemen que informou sobre as bombas de racimo estadounidenses. So I try to keep things in balance. O que intenta buscar un equilibrio. Mira, quisiera un pouco na línea da pregunta anterior, poñéndonos na hipótese de que a través da loita política, popular, por dereitos civiles no propio suízo, que Manning fose liberada, sería posible que esa persona tuvese unha vida máis ou menos tranquila en Estados Unidos, ou polo contrario se sentiría tan acosada que teria que exiliarse?
it's hard for me to gauge. I mean, I think that she could certainly lead a useful and productive life. I mean, she's never going to recommit the crime in terms of the view of rehabilitation, because no one's going to give her security clearance. But in terms of threat to her own life, you know, it's hard for me to say. I think that there is a segment of people who believe that she's a traitor. And then there are people who are sympathetic to her. It just depends, I think, on where she is and you know, if there are any crazy lunatics around her. Ella está segura de que Manning podría, é un pouco difícil para ela avaliar, ¿no? Pero está segura de que podría levar unha vida pois útil e productiva, porque está claro que non podería reincidir, dado que ninguén lle volvería a dar acceso a esa permiso, ¿no? Para estar na mesma situación. Pero se a cuestión é avaliar a súa seguridade, a súa vida, digamos, sí que é certo que hai sectores da poboación que a consideran unha traidora, pero tamén outros sectores da poboación que teñen empatía cara a ela. Entón, bueno, pues dependería un pouco de onde, en que contexto estivese. But I think that if she does face any threat, you know, she faces it from the government, the leaders of my own government, because, you know, President Obama said that she was guilty before trial. Members of Congress have called for her execution and her assassination. So I think that she should probably have concerns. Pues dependerá, tamén dicía antes, se hai algunha persoa tola, non, nas súas inmediacións, pero en realidade a ameaza vai provir seguramente das propias autoridades gobernamentais, porque o propio Obama xa condenou antes de que saíse a sentencia do xuízo. Tamén membros do Congreso apelaron ou ben a pena capital ou ao seu asasinato, así que realmente estas son, digamos, unha cuestións máis preocupantes. Supuestamente primero gracias por la intervención, supuestamente esto ha sido tratado bajo el gobierno de Obama. ¿Qué hubiese pasado, que supuestamente también es el bueno, qué hubiese pasado si el gobierno estuviese regido por los conservadores? I mean, this is really about sort of politicking. I mean, some people have said to me that it's better when the Democrats are actually in the opposition because they actually can make themselves useful. For me personally, I don't think that there's much of a distinction between Bush and Obama, except that Obama has actually expanded the national security state. One could argue that Obama has committed war crimes through drone assassinations. I'm of that opinion. Obama has pushed through legislation that allows for the indefinite detention of anyone, anywhere in the world. No trial, no charges on the mere suspicion of terrorism. Now, the language, too, has become much more around the First Amendment. The language is substantial support. So if I'm a journalist in Yemen like Abdullah Shahi, and I cover secret U.S. cluster bombing, or interview Al-Qaeda, am I substantially supporting Al-Qaeda by bringing their point of view to the public? Obama actually called up the president of Yemen and asked the president to keep Abdullah Shahi in a prison cell. And it was after Manning's releases that it was admitted by diplomatic cables that Yemen was covering for the U.S., and they were in fact U.S. cluster bombs. And then there was great international pressure to get Abdullah Shahi out of prison. So I think this is really a matter of, like, you know, PR. I mean, Obama to me is the evil you don't know. Sorry, I have strong feelings. Se entramos en cuestións de política directamente, non hai quen di nos Estados Unidos que os demócratas están mellor na oposición porque aí poden facer algo útil, pero bueno, na súa opinión non hai unha gran diferenza entre Bush e Obama, e se hai é precisamente que Obama tomou unha serie de medidas como a ampliación dese estado de seguridade e tamén que cometeu, na súa opinión, crimes de guerra por asasinatos con drones,
tamén por introducir unha legislación pola cal pode deterse a calquera persoa en calquera lugar do mundo sen xuízo e sen cargos, nada máis por sospeita de terrorismo. Cada vez nos Estados Unidos legalmente se fala máis ou se utiliza máis a primeira enmenda, o cal pois poden acontecer situacións como a do xornalista de Yemen, Abdullah Shail, que falou anteriormente, ou que acontece, por exemplo, se unha xornalista como ela entrevista a alguén de Al-Qaeda para dar a coñecer a súa visión en público, vai ser considerada como que ela apoia a Al-Qaeda, é dicir, todas estas cuestións están no aire. E tamén hai que ter en conta que o presidente Obama chamou directamente ao presidente de Yemen para que se encarcerase a Abdullah Shail. Isto é algo que quedou en evidencia posteriormente polos cables diplomáticos que Yemen, o goberno de Yemen estaba encubrindo esas bombas esos ataques con bombas de racimo estadounidenses. Foi a partir de aí, desas filtracións, cando empezou a facerse tamén presión a nivel internacional para que liberasen a Abdullah Shail. Ela pensa que simplemente Obama ten mellor representación pública, non? Mellor publicista, e que ela o define como, en vez de o vello coñecido, pois o malo por coñecer, non? Anyone else? Thank you for coming tonight. Moitas grazas por vistes. Right to Chelsea Manning.